रायगढ़ जिला विषमकटक ब्लॉक सदर महकुमा बास करुवा प्राय 12,000 लोकों पाई विषमकटक ब्लॉक जोगाई पारुनी साधारण सुविधा एने बारंबार गुहारी करी थकीगले ग्रामवासी। शेष में ब्लॉक बीडीओ ऑफिस आगे देले धारणा। दीर्घ 5 घंटा पर बीडीओ सीधा सड़क लोकों समस्या रे थिबा पानीय जल और पंचायत पीईओ अनुपस्थिति को गोचर को आनी 24 घंटा भितर समस्यार समाधान देबा परे साधारण जनता धारण उठिले तेबे 24 घंटा रे समाधान न हेले पुणी धारणा रे बसियो बोली हुंकार दे कहिसंती। तांकर देखंतु आमे आपन पाखे एते ये हे चुटका दे गेलो हम साइरे रास्ता रे ठुळाय जागा आपन देखंतु देखिला परे कोन तागा हमको आज जो कष्ट होचे आमे कष्ट जानतो आमे एते कष्ट करूछु पुलिस कोठी की बंद कर देले। हां पानी दि तमे जोडा करछो कर मते काहे की खुलिया पय देलनी पानी मते खुलिया पय देलनी याडे पानी तमे 15 दिन जानी बंद करियो बोले हम बंचू कारे नले ड्रम गुट उठेले पठी की दियो ड्रम उठेले दियो पुलिस स्टाफ को पठी की बंद कर देले। आगे हमर केते कष्ट होची हैं 60 फुट खुलितिनी मोर बंद कर देलो हेलो जाओ नले मते भी बोरिंग करिया पाए दिया जाओ नले सेटा भी आपण बंद करंतो गवर्नमेंट गार्ड रे गवर्नमेंट बोर रे मोटर लाइट जाता एबा पे कोन को टिकट आसे लास्ट 3 मंथ ला आगे हमर एठी पीओ अछन को बारंबार सी आसुँच गोटे दिन आसुँच 7 दिन 8 दिन 10 दिन देखा जाऊना जेहेतु ये जो मौलिक अधिकार अच्छी लोक मान भत्ता हो कि परिमल व्यवस्था हो कि विद्युतीकरण हो कि ना रहा आपंकर जल जोगाण व्यवस्था ये 4-5 जिन बहुत माने अव्यवस्था पड़ी रही से जो बोलिकी आम धारणा बसार लक्ष्य हूँ गोटे पीओ दि जाऊ आम जो जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी समस्या अच्छी से आम गोष्ठी उन्नयन अधिकारी प्रकट तो अलरेडी खाली ऑर्डर कर गोटे पीओ गोटे आदेश पोस्टिंग वाला पर कौन स्टाफ नहीं पारे वर्तमान अभियोग प्रोब्लेम अच्छी प्रोब्लेम गुड़ा सर्ट आउट किंतु पीओ आसला बेलू आम निरवता पानी 8 दिन है 15 दिन है सप्लाई बंद अच्छे पानी समस्या आम पानी समस्या कम से कम पानी समस्या पानी प्रोब्लेम जदि विषमकटक सदर महकुमा जल जोगाण आवर्जना तथा ऑफिसर अनुपस्थिति भली समस्यार समाधान होई पारिनी तेबे पुरपल्ली रे व्यवस्था किभली थिबो ताहा जणा पड़थिबो। अच्छा कौन रही समस्या आज धारणा रे बसले समस्या रे विषमकटक समस्या रह जाएगा मेन कथा है पीओ जो आम पंचायत से तो आसुना बहुत दिन है बारंबार आज कौन कहले वीडियो
ଭିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସୁବୋଧ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ ବିଷମ କଟକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କଲା ବେଳେ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ରହିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଓ ଗୋପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦକୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିକି ବସିଲୁ। ଆଫ୍ଟର 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଆସିବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଇଏରେ ବସିବୁ। ଆଜି ବିଷମ କଟକ ସଦର ମହକୁମାର ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିଭିତରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ତାର ସୁଧାର ଆଣିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଓ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଗତକାଲି ଅଲରେଡ଼ି ପିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ମାନେ ସପ୍ଲାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏସ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏମିତି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ବିଷମ କଟକରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।